रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज तो आपने कॉलेज को भी विज़िट किया होगा और क्लासेस वहाँ पे आपकी स्टार्ट हो गई होंगी। मेरे पास इस वक्त क्लास फर्स्ट ईयर के लिए एक लेक्चर है और लेक्चर का तसलसल है, लेक्चर उसी तरह जारी है, लेकिन चूंकि ये क्लास का इन्वायरमेंट नहीं होता इसलिए बहुत ही कम मालूमात दी जा सकती हैं। मैं आज टीच कर रहा हूँ पेज नंबर 25 नंबर सफ़ा, और हमारे पास लास्ट पैराग्राफ है। मालूम नहीं, यानी इस बात का इल्म नहीं है कि किसने बेख्याली में बगैर सोचे समझे ये बेपरकी उड़ा दी है, फजूल बात बयान कर दी है। फिर मैंने दो निशान डाल दिए कि कौन सी बात है, जबकि मुसन्निफ ने उसके लिए के की अलामत डाली है, मैंने दो निशान डाल दिए। फजूल बात क्या है कि इकबाल सिरे से वतनियत के मुखालिफ थे। इकबाल मुकम्मल तौर पर वतन बनाने के हक में नहीं थे। ये किसी ने फजूल वो उड़ाई है। जबकि यहाँ देखें, यहाँ पर ऊपर आए इस जगह पर, तो इकबाल असल में वतन के मुखालिफ थे, लेकिन ये नेशनलिज्म है। ये कौन सा नेशनलिज्म है जिसकी बुनियाद पर एक ही रंग और नस्ल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं? इकबाल इस वतन के मुखालिफ हैं। इकबाल वतनियत के मुखालिफ नहीं थे, क्योंकि इकबाल अकायद और वतन की वहदत में गहरा अकीदा रखते थे। ये देखें, अकायद इस्लाम या मज़हब और प्लस वतन, इन दोनों का इकट्ठा करना, वहदत कर लेना, इकट्ठा कर लेना, इस पर क्या करते थे? गहरा अकीदा रखते थे, पूरा यकीन रखते थे। और वो वतन के सिर्फ उस तसव्वुर के मुखालिफ थे। वतन का कौन सा तसव्वुर? अंग्रेज़ी वतनियत के असूलों के मुताबिक बनाया गया तसव्वुर। ये जो ऊपर पहले जिक्र हो चुका नेशनलिज्म, इकबाल इसके मुखालिफ थे। तो इसलिए इस तसव्वुर के मुखालिफ थे कि जिसकी बुनियाद मगरिब ने यानी यूरोप ने छोटे छोटे नस्ली तअस्सुबात पर रखी थी। नस्ली तअस्सुबात देखें, नस्ली तअस्सुबात क्या हैं? ये हैं, शुरू किया था नंबर 1 रंग, नंबर 2 नस्ल, नंबर 3 ज़ुबान, नंबर 4 कबाइल। ये तअस्सुबात हैं। इन तअस्सुबात की बुनियाद पर तासुब किसे कहते हैं? तासुब कहते हैं अपने कबीले को अच्छा समझना, दूसरे के कबीले को बुरा समझना। अपनी ज़ुबान को अच्छा समझना, दूसरे की ज़ुबान को बुरा समझना। अपनी नस्ल को बेहतरीन करार देना, दूसरे की नस्ल कमतरीन होना। अपने गोरे रंग पर फ़ख्र करना और काले रंग से नफ़रत करना। ये छोटे छोटे तासुबात की बुनियाद पर उन्होंने अपना वतन बनाया था। और मादा परस्ती की तफरीक पर, मादा परस्ती क्या है? अदना और आला। कोई अदना कौम है, कोई आला कौम है, कोई अमीर कौम है, कोई गरीब कौम है, कोई बड़ी कौम है, कोई छोटा मुल्क है। इस मादा परस्ती की तफरीक फ़र्क पर कायम की गई थी। इकबाल कहते हैं कि न रंग पर, न नस्ल पर, न ज़ुबान पर और न कबीले की बुनियाद पर वतन बन सकता है। न ही वतन अदना और आला, अमीर और गरीब और बड़ा और छोटा हुआ करता है। और जिससे और इससे नस्ली कौमियत उभरी। नस्ली कौमियत उभरी, नस्ल की कौमियत का मतलब होता है रेसिस का डिफरेंस। नस्ली कौमियत के मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और फिर ये छोटी छोटी नस्ली अक़वाम एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगी। इसकी मिसाल मैंने बताया, इसकी मिसाल जो है वो अमेरिका है, जहाँ हाल ही में आपने देखा होगा कि गोरे और काले आपस में लड़ पड़े। अगर खबरों में आपने ये बात नोट की होगी, किसी काले को पुलिस ने कत्ल कर दिया था। इस पर काले उठ खड़े हुए, तमाम गोरों को उन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया। ये होते हैं कि जब आप रंग और नस्ल और मादा परस्ती की तफरीक पर अमेरिका को बनाएंगे, कोई मुल्क बनाएंगे, तो इससे नस्ली कौमियत उभरेगी, रेस डिफरेंसेस जन्म लेंगे, और फिर क्या होगा? लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने लगी। और मिलिटरिज्म कहते हैं जंग पसंदी, कौमें फ़ौजें बनाना। जाहिर है दो कौमें एक दूसरे की मुखालिफ हैं तो फिर वो फ़ौजें बनाएंगी, वो हर वक्त हालत जंग में रहेंगी। जिस तरह पाकिस्तान और भारत मिलिटरिज्म की जद में है। क्यों? दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर वो फ़ौजें बनाते हैं, फिर हर वक्त मुहाज पर रहते हैं, कश्मीर के मुहाज पर, सियाचिन के मुहाज पर लड़ते रहते हैं। इस मिलिटरिज्म की वो शक्ल पैदा हुई जिसके बायस दुनिया में दो खौफनाक जंगें हुई। दोबारा मैंने पेज नंबर 19 नोट कर लिया, आपको कल मैंने ये करवाया था। जंगें हुई और इंसानियत के लिए बड़े बड़े मसाइब का सरचश्मा बनी, और इन जंगों ने
ان کے علاوہ انسان کے لیے بہت ساری اور مصیبتیں بھی پیدا ہوئی ہیں، اور وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دی ہیں کہ انسان کا دشمن بن گیا، ادنا اور اعلیٰ کی تمیز پیدا ہونے لگی، لوگ خود غرض ہو گئے، انسان دوستی کا خاتمہ ہوا۔ یہ بڑے بڑے جب آپ دیکھیں تشریح کرنے لگتے ہیں نا، تو ایک تو ہو گیا کہ جنگیں ہوئیں، اور دوسرا اب بڑے بڑے مصائب کیا ہوئے، تو بڑے بڑے مصائب یہ پیدا ہو گئے۔ بعض لوگ بددیانتی سے اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اصل میں پاکستانی قومیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستانی قومیت جو ہے وہ کیوں اس وقت حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، جبکہ ایک پوری قوم نے ایک الگ وطن حاصل کر لیا ہے۔ اب قوم نے الگ وطن حاصل کر لیا، اب قوم کے اندر آپس میں اتفاقات کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ یہ وہ اصل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ بعض لوگ بددیانتی سے نمبر ایک، اور دوسرا کیا ہے؟ سادگی سے پاکستان میں حب الوطنی کے پردے میں، ان کے معنی دیکھیں نیچے ہمارے پاس نوٹ کیے گئے ہیں، یہ ہے بددیانتی نمبر ایک میں۔ آپ دیکھیں نظریہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ہر شہر سے محبت کی جائے، صرف اپنے شہر سے محبت نہ کی جائے۔ یہ نظریہ پاکستان کا اصول ہے۔ تو اس چیز کو کیا نام دیا گیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ بددیانتی سے۔ اور پھر سادگی سے، اس چیز کو سادگی کا نام دیا گیا ہے۔ اس کو اس زمانے کی سادگی کہیں گے۔ اس زمانے کی سادگی کیا ہوگی؟ کہ ہمیں نظریہ پاکستان کا علم نہیں۔ آپ دیکھیں پہلی چیز ہے بددیانتی۔ بددیانتی کیا ہے؟ نظریہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے ہر شہر سے محبت کی جائے، صرف اپنے شہر سے نہیں۔ جب ہم اپنے شہر سے محبت کریں گے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ بددیانتی کا۔ دوسرا ہے سادگی۔ سادگی کیا ہے؟ کہ اس دور میں ہمیں نظریہ پاکستان کا علم ہی نہ ہو کہ نظریہ پاکستان کیا ہے یا پاکستان کیوں حاصل کیا گیا۔ یہ سادگی ہے۔ اس سادگی سے وہ پاکستان میں کیا کرتے ہیں؟ حب الوطنی کے پردے میں۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ حب الوطنی کے پردے میں لوگ اپنے علاقے، خطے اور شہر سے محبت کر کے دکھاتے ہیں، اور کیا جانتے ہیں کہ ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو پورے پاکستان سے محبت کر رہے ہیں۔ یہ ہے حب الوطنی، پاکستان سے محبت کے پردے میں اپنے علاقے، اپنے خطے اور اپنے شہر سے صرف محبت کرنا۔ یہ دیکھیں بددیانتی ہے اپنے شہر سے محبت کرنا، سادگی ہے حب الوطنی نہ کرنا، اپنے علاقے سے محبت کرنا۔ حب الوطنی کہتے ہیں وطن سے محبت۔ اس کا پردہ لے کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ علاقہ پرستی کی تحریک چلا رہے ہیں، اپنے علاقے سے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ مگر میں مصنف یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے قابل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح آپ یاد کر لیں، غور کر لیں، سمجھ لیں اس پر کہ علاقہ پرستی اور وطنیت میں بڑا فرق ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ علاقہ پرستی اور وطنیت یہ دونوں فرق ہیں۔ علاقہ پرستی اور وطن الگ الگ چیز ہیں۔ علاقہ پرستی اپنے شہر سے محبت کرنا، اصل میں اپنے وطن سے ضد کرنا ہے۔ وطن کہتا ہے ملک کے پورے شہروں سے محبت کرو، علاقہ پرستی کہتا ہے صرف اپنے علاقے سے محبت کرو، وطن کے دوسرے شہروں کو ضروری مت سمجھو۔ اسی علاقہ پرستی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بعض خطے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے علاقے کی محبت کرتے ہیں اور دوسرے خطوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یوں عام حالات کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی پیدا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اپنا علاقہ اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عام حالات میں کسی شخص کا کسی خاص علاقے سے محبت رکھنا یا اس کے متعلق اچھے جذبات رکھنا بالکل فطری ہے، کہتے ہیں یہ نیچرل ہے۔ یہ تو جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں اس سے محبت بھی کریں گے اور اس کے متعلق اچھے جذبات بھی رکھیں گے، یہ بات نیچرل ہے۔ مگر اس علاقائی محبت کا، لیکن یہ غلط ہے کہ علاقائی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وطن کا جو وسیع مفادات ہیں نظریہ پاکستان، اس سے ٹکراؤ ہونے لگے۔ وطن سب سے پہلے ہے، وطن کی حفاظت، وطن کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن کر آپ علاقے سے محبت کر رہے ہیں تو یہ ٹکراؤ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ علاقہ پرستی ایک ایسا مرض ہے، ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ آپ دیکھیے گا MCQs کے لیے کہ یہاں پر علاقہ پرستی کو ایک مرض قرار دیا گیا ہے، آگے کسی اور جگہ پر علاقہ پرستی کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔
इस मुकाम पर इलाका परस्ती एक बीमारी है जो वतन अजीज की हस्ती के लिए, पाकिस्तान के लिए, जिंदगी के लिए खतरनाक होगा। आप अपने इलाकों से मोहब्बत करेंगे, पाकिस्तान का वजूद तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस किस्म की इलाका परस्ती को मैं पाकिस्तानी कौमियत का सबसे बड़ा दुश्मन, ये देखें, इलाका परस्ती एक ऐसा मर्ज है, इस जुमले को समझें, ये क्या साबित करना चाह रहा है कि ये वतन अजीज के लिए खतरनाक है। यहाँ पर इस किस्म की इलाका परस्ती को मैं पाकिस्तानी कौमियत का सबसे बड़ा दुश्मन करार देता हूँ। मर्ज और दुश्मन में फ़र्क है। जिसमें कोई शख्स कौमी वहदत को पारा पारा करने वाली जब आप इलाके से मोहब्बत करने लगते हैं तो इसका नतीजा क्या होता है? आपकी कौमी वहदत, आपकी अपने मुल्क के साथ जो वहदत है, यूनिटी है, पूरी कौम का इत्तेहाद है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। करने वाली इलाकाई वफादारियों ऐसे अपने इलाके से जब मोहब्बत करेंगे तो ये क्या होगा कि इतना पाबंद, जब लोग इसके पाबंद हो जाएंगे, अपने इलाके से मोहब्बत करेंगे और इसके आदी हो जाएंगे तो और क्या करेंगे कि खित्ते पर, अपने मुल्क, अपने इलाके पर, अपनी बस्ती पर, अपने सूबे पर क्या कर देंगे? कौम ही की कुर्बान कर देंगे। तो ये चीज़, ऐसे इलाके से मोहब्बत जो कि आपकी कौम को कुर्बान कर दे, ये दुरुस्त नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। ये मानी नोट कर लें और अगर मुमकिन हो तो व्हाट्सएप कर दें और इंशाअल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।